mababawi dito. Cantik mempesona, masaya nana setelah umurnya. Nagro-room din. Ito yung napakadaya dyan sa hero na yan. Napakakunat at yung mga dinada... Okay, good chase by Zeno. Nag-attempt siya sa Martin Z School of Chase. Double kill! Para kay Turtle nakuha ka ni King Kong yung Turtle. Naka-double kill din ata si King Kong. Ay, di pa pala masyadong advance yung call na ginawa ka yan. Ni PH ngayon, pinipressure nila yung jungle ng Monster Vicious. Ay! Ako boss, marami energy. Paggamit ng Raging Stance dito si Brusco, pero tuloy-tuloy pa rin si King Kong. Napakadaming cables! Okay, boy pa rin siya. Napakagandang fire assist naman noon. Ulit, hindi pala. Ay, actually, pumasok pa rin si King Kong dito, pero si Uni sa may batang likuran! Nila! Na naman! Si Roth and MV. Pa yung yung TP ni Superfish kanina, saan yung pupunta? Yung pala, pupunta sa top lane. Oh. At sakit! Look at the damage! Coming up from King Kong! Hindi masustain ang King Kong full energy. Fanatic on it, full 5 man. Si Uni sinusubukan niya. Pumasok siya! Dapat subukin na dito si King Kong dadating na rin. Excited pa rin. Di ba nakakuha din ng third tower? Third pa nga! Hindi pa sila tapos din. Kills. But TPH nakakuha dito ng third. Grabe ba? Hinarap na kagad eh. Tinace ko base ng big Nakunang kagad ni King Kong! Ayan na. Kumip. Pilit din ang motor ng wave. Hindi yata sa babagsak. Si King Kong dati na natakot sa susunod. Mababag sa kanya namin. Ang sulat ng play. Pero hindi ko play. Ayan. By the way, meron flicker si Brusco. Kakasama lang natin ginamit ng flicker implosion. Si yung dito sa ilalim ng Gore at si target ni King Kong. Player saja. Sujin dalam bahaya, 3 SP tersisa, terkena efek dari steel cable, tapi coba untuk beradu Di dalam keadaan 1 lawan 1 itu bakal lebih besar lagi damage, dan itu dia sebuah cutthroat yang berhasil untuk menumbangkan domba dan bahkan double kill diamankan di tangan dari down dari EVOS Icon, di mana Lord yang kedua sudah mulai di poking di arah yang sana. Sujin lihat damage yang masuk dari steel cable yang benar-benar sakit banget, tapi coba untuk mendapatkan Goyo, seorang diri Tonros dikeluarkan, tapi ternyata terjeduk over oleh Terence Revenge, tapi Watchers, oh my god, gak kena karena siapapun. Sujin mundur ke belakang, terjebak dan dari multiple Legions, tapi King Kongnya belum ada yang sadar. Sujinnya down. King Kong belum diketahui keberadaannya di area belakang sana. Harus sudah mulai berhati-hati. EVOS Icon harus dipaksa untuk mundur. Kalau misalnya mereka nggak sadar, ini dong.